Dalam penerbangan ini, tidak diperkenankan untuk merokok. Merokok dalam kamar kecil akan mengakibatkan alarm berbunyi. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, the seatbelt sign has been switched off. For your own safety, we would like to remind you to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This is non-smoking flight. Smoking in the lavatories will activate the smoke detector and alarm will sound. Thank you for your attention. Para penumpang yang terhormat, kembali kami ucapkan terima kasih telah memilih terbang bersama Lion Air. Kami semua siap melayani Anda dengan hati. Apabila membutuhkan bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, once again thank you for flying with Lion Air. We are ready to serve you with heart. If you need any assistance,